Kristo. Kilagyo niningig pa ang anak panimbanan ng Espiritu. Amen. At ko pong kwento kaya kayo na po. E di misan ating miyasawa, magtindala kayong palengki. Siyempre, nung magtindala palengki, maranon pa mama ko na lang. Alas 4, alas 5. At alos magpatingapon lang magtinda palengki. At ilang meto ngayon meto yung anak da, lakwan deking bale. Tanganak da, saktuya pa mong, siguro magara, grade 1. Oneng nalakwan deking bale, tanganak. Yung bale da, babot lalam niya po. Tinyang second floor. Oneng itang kasambahay, takarelang kayabe bale, magluto yun. Kalupad na rin magluto, kayo man po magluto kayo. Magluto la, pupunta lang kayo si Pindang bale. Magipagmarites la. Lalikwa na italinuto na. Itang anak at second floor, tsukang kwarto, itang kayabe bale, magluto yung likwa na. May silabya po yung kusina. May silabya po ating pati itang first floor, may kalat na yung api. E na apigilan ng kasambahay. Anyari ning may asawa kayong palengki, magtakala, o ano karakal dahil lalabas sa bumbero? Wow, 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 wow! Ba? Ngeni pala, itang mamasok ito, balede palang masisilab. Anya yung lalaki, may mulay, at di sana, ano karakal dahil bumbero? Nya ito dahil bumbero, they were at a distance, ito mong professional mo papadanding api. Ing may kalapit mo talagang malapit kembalena ing tatang uling muna kaya ibalik kaduay nga nakamatsyo ka rin kaya second floor pota palang masisilab ing mungunang diling mituran ing matamon kasi pota mapaling mapali isilab ding matamo langila baluyo tabubukla tsoreng matayo kasi atin lang danom tilang luwa pero parang ngayon tang matamo may langila ring matamo muabuklat bukod kayong makapalayasok masakit na masakit muabuklat ding mata ng anak pero may kalwalya kayong beranda kitang second floor atin yung beranda bayang makapang isnawa kaya bating tatangigit na yung anak ng anak gilisa ka rin anak lundag ka saluan sa ponda ka. My son, jump, I will catch you. Ana. Kabiray, ning anak, may kibat siya. Tang. Kilala na yung boses ng tatang nang, yang mangye, ating sirena, ating bumbero, guguli sa klare siping tambali. Kilala na yung boses ng tatang na. Kibat na, tang, mga nano ko lundag, kaya na ka manakakit. Wapi naman, nakakakit yung tatang na. Halos bulag na kayang kapal ni ngasok ang pong kempali ni ngapi may kibat siya tatang my son jump it does not matter that you do not see me what is important is I see you naman maulagang akakit mo ko anak lundag ko maulaga ako akakit na ko balpol ilundagit ang anak at sepuan ng tatang na bali po nang kanita, leap of faith. Itang lundag ning kasalpantayanan. Ala kang akakit, ala kang kasiguraduan, pero daramdaman mo, yung tatang mo at suyakin, nakapaboren. We don't know everything by 100%. Tangan po balo. At yung taong sigurista, siyempre, murida pa nating makasukat, parati sigurado. Pero atin mo naman bagyang etabalo. Ito mas siguristaya. Hanggang kulat ikit ding sugat keng gamat na at kebit den daliri ko. Ating katalindiki nga na ke atalan ing sugat na keng gamat ko ko maniwala. To see is to believe. Nga pinanang Jesus kang Tomas, maniwala ka na ako? May kinitalan mo rin gamat ko. Kaming tinggaman mo, kabin may kayang katalindigingan ko. Nakamagaling langangan. Maniwala ka. Karine sinabing
Tomas, ita sasabihin tampo, ta sisimbata mo, my Lord and my God. Ginuko at Diyos ko. Iba't siya po kan Tomas itang magduda. Pero atin niya pa pong tiglong Yesus eh. Bala mo, kinutsyane eh. Tomas, bala mo itang pinalantik na yung bagya kayong pamagsalita na nga na, Tomas, maniwala ka na ako, ikit mo ko. Nuwan laretang eda ako manikit. Pero maniwala lang. Tomas, do you believe because you see me? Blessed are those who believe even they did not see. Bakal tang marakalabagi ang eta mo akakit. Pero maniwala tam. Anti mo rin anak yung mag-aral. Lungub lang yung eskwela, mag-enroll lang. Sigurado lang mag-graduate dyan? Tama na kakit yung kinabukasan. Pero susugod talang mag-aral. Bakit? Huling maniwala tamo, mangyayari lang. There are things we do not know. Wala namang marok sabihin tamong, I do not know. Because there are things we don't know and yet we believe. It will turn out good and it's even better. Potang tsuking gaman ng Diyos. Kasi magkasatang aminan, kubalo. Bali po, bakit? May saneta kasing dapat biyasa tamo. Our lifetime preparation is to know the answer. We were trained to know, schooled to be intelligent. We were educated to plan. We have foresight for success. And we do research to widen our knowledge. We have to be exact, accurate, and assured. Ngayon kahit tila pa po karang mag-aral tangaw sa tang data gathering, exploring, and fusion expertise as an intersection of our discoveries of new answers. Pero masanding niya po itang salitang confidence. Bagay po yung salitang confident. Yung salitang confident, itang confident. Itang anak yan, lupa yung biyasa, confident yan. Anak yung makwalta siguro yan, niya, confident yan. Niya confident yan, masikan yung anak yan. Man po, iba't kayong kabiasnan, kayong kwalta, posi ka nan. In confident, iba't siya po karang adwang Latin words. Con, fides. Ikay po, con, fides. Iburi sabihin ng confident, ay itang biyasa ka, o kaya itang makwalta kayo, o kaya masikan ka. Iburi na sabihin, with faith. Con, with, fides, faith. Itang ating kang kasalpantayanan. Ang diyang aliway kang peka biyasa, ang diyang aliway kang peka makwalta, ang diyang aliway kang peka masikan, pero uling maniwala ka, tingang kasalpantayanan. You have confidence. Dakal ko po kilalang biyasa. Dakal ko kilalang makwalta. Dakal ko kilalang masikan. Pero alalang confidence. May nalalug. Kulang na kasalpantayanan. Anyapin po misan ati kong kaluguran natin yung cancer. Kit nanay nitang neto nga kilala ko. Tabalot, kit nanay nga kapilang kami paldan nga na. When are you healing? Kapilang kami paldan nga na. Kasi malamban na po manulong cancer. Bahal po na, nung pegiban na nitang Mickey cancer. Only the Father knows. Yung pong Diyos, siya Mickey balungan. Basta ako, manulo ko. Nung mipaldan ko yung Diyos, yung Mickey balo. The Father in heaven really knows. A child depends on the Father. Nasa awa ng Diyos. God the Father knows better. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Let us take the back seat. Let Him drive this time. And let the steering wheel be handled by our God. Kaya kasi sa neta mong itang tatalang kayong manibela, itang tatalang kay susi, itang magdesisyon kimbiyeta mo. Pero datang kimbiyeta mo, we allow God to take over. Gino, ikaya na pong bala. Confidence, believing in the loving Father. Do not be afraid. The Father knows. And Father knows better. As we mature, potang tutwata na talaga, we discover again a sense of awe, a sense of wonder. Itang, kumang pala balungan. Karakal ko pa balo. Bala ko sa kapisang ko na. Life is wonderful. Life is awesome. It is filled with the surprises that await us. Let us go and let God. The faith response, as everything needs
it does not need to be 100%. Tamang kailangan 100%. Bakit? Kaya ang kulang na ng 100%, karinya lulubing kasalpantayanan. Everything needs not to be 100% certain or perfect or exact. There are questions that remain unanswered. Pero manwala ko ay nakatapabred ni nga pong Ginoo. You have proven that before, and you will prove it now, today, and tomorrow. Nga nanita may itong kakasebyan, faith is the substance, may repeat, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Yung kasalpantayanan, yan talaga yung laman ng pag-asa. At yung kasalpantayanan, yung ebidensya, karang bagay etapa akakit. Datang mo rin, lunto. Yung plano ng Diyos, mayap kaya katam. Maniwala ta kaya. Hanggang eta mo, akakit ngan. Leap of faith. Kaya dagyunin pa, poning anak, poning balan ng Espiritu. Amen.